आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र के लालापुर क्षेत्र में असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में आगजनी व हमले की वारदात में कई लोग घायल। पुलिस प्रशासन जुटी हालात के नियंत्रण में। छाई हुई है तनाव का माहौल। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने धोलाई विधानसभा केंद्र के प्रभावित इलाके का किया दौरा। प्रभावित लोगों ने न्यायिक इंसाफ का लगाया गुहार। विभागीय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सोनाई मैनुलक ऑडिटोरियम में शुरू हुआ गेस्ट संयुक्त प्रदान किए जाने की पत्र वितरण कार्यक्रम। उपस्थित रहे विधायक आमनुलक लस्कर। स्वर्गीय वास्तुकार पंकज देव के परिवार सदस्यों के आर्थिक अनुदान से जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यालय का किया गया संस्कार। खुशी व्यक्त किया लोगों ने। संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा करीमगंज जिले में खोली जा रही है फ्री कोचिंग सेंटर व कराटे कुंफू प्रशिक्षण केंद्र। खुशी व्यक्त किया आवासीय क्षेत्र के लोगों। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र के अधीन असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में मिजो समुदाय के दुष्कृतिकारियों द्वारा असम की जमीन हड़प किए जाने के मुद्दे को लेकर कानूनी कार्रवाई किया गया। लोगों में तनाव का माहौल छाया रहा, लेकिन पिछले रात को इस क्षेत्र में अग्निकांड की वारदात तथा लूटमार की वारदात हुई है। सूत्रों के अनुसार हालात के नियंत्रण के लिए द्विपाक्षिक तौर पर पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन प्रयास तो कर रही है, लेकिन दुष्कृतिकारी चढ़ चढ़ कर वार कर रहे हैं। कई बार कई क्षेत्र में कुछ घरों को जला दिया गया, व्यवसायिक प्रतिष्ठान को आग लगा दिया गया, साथ ही इस क्षेत्र में कुछ लोगों को मारपीट भी किया गया। हालात की नाजुकता को देखते हुए इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन तथा प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारीगण दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन हालात पर कोई नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है। बहरहाल आवासीय क्षेत्र के लोग, पीड़ित प्रभावित लोग, आम जनता तथा जिला प्रशासन के कार्यकर्तागण न्यायिक इंसाफ के प्रयास कर रहे हैं और पीड़ित प्रभावित लोग अपनी न्यायिक इंसाफ के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर तनाव का माहौल इलाके में बना हुआ है। ये आज शाम को हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि कुछ सामाजिक तत्वों ने जो रोड की लालापुर मिजोरम বাইরেটি মিজোরাম বর্ডারে এই মিজু মানুষ আইয়া তারা আমরা লালাপুর মানুষের মারামারি করে তারা গরু জ্বালায়, পরে তারা বোম মারে। তারপরে আজকে আমরা মানুষ ওদিকে গেছে মারামারি করছে, আমরা মানুষ ইনজুরি হয়েছে 4-5 জন, আর এখনো পর্যন্ত 8-10 জন মানুষ এখনো আইছে না। আর আজকে কিতা করছে তারা এখানে? আজকে তো তারা এখনো আইছে না। আমি আইয়া আগুন গরিব মানুষের গরুর ধর আগুন জ্বালাইছে, তারপরে বোম মারছে, কীরকম বোম মারামারি করছে মানুষ, আমরা মানুষ মারামারি করছে। লাস্টে আমরা মানুষ গেছেন কতজন এখনো পর্যন্ত আইসুন না ঘুরিয়া। এরা কতজন আইছিল এখান থেকে? তারা তো প্রচুর মানুষ, পাবলিক বেশি, পুলিশও লোকে আছে তারা লোক। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लेकर धोलाई विधानसभा केंद्र के असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र लालापुर इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कई पहलुओं को लेकर आलोकपात भी किए।
18 अक्टूबर को सोनाई की माइनुल हक चौधरी ऑडिटोरियम में डोमेस्टिक पाइप नेचुरल गैस कॉरपोरेशन सोनाई अंडर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूत्रों के अनुसार इस दिन सोनाई क्षेत्र में गैस पाइपलाइन सहयोग के बारे में एक सभा के जरिए अधिकारियों को कार्ड भी वितरण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर राजदीप राय उपस्थित रहे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजर ओएनजीसी श्री कुमार वाइस चेयरमैन सोनाई डिवीजन আপনারা সোনাইবাসী আপনারা শুনলে খুশি হবে যখন আমরা 2017-এ বরাকো তাহলে সোনাই মিউনিসিপ্যালিটি থেকে গ্যাস ওই সময় আমি দাবি দিয়েছিলাম আর আমার দাবিকে সম্মান দিয়ে সোনাই মিউনিসিপ্যালিটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বাড়ি বাড়ি যাতে গ্যাস পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা আমাদের সরকার করছে। আর আপনারা জানেন যারা গ্যাসের লাইনে দাঁড়িয়ে গ্যাস আনেন যে একটা সিলিন্ডার পেতে গেলে প্রায় 800 টাকা 800-850 টাকার মতন খরচ করবে। 200 খুব বেশি হলে 250 টাকা মাসের খরচ হবে। আর সেই 200-250 টাকার ভেতরে আপনাদের গ্যাসের যে রিকোয়ারমেন্ট। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक क्लब हाउस को स्वर्गीय पंकज कुमार देव के परिवार सदस्यों के आर्थिक अनुदान पर आलीशान तौर पर बनाया गया है। एक भव्य कार्यक्रम के जरिए सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के परिवार सदस्यों के साथ साथ इस कीर्तिमान कार्य से जुड़े लोगों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। চেষ্টা করব সেই চেহারা পাল্টানোর জন্য। আবার আমি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে প্রয়াত দেবের আত্মার সদ্গতির জন্য এবং উনি যেখানেই আছেন আজ উনি যখন যেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে উনি আজকে উপলব্ধি করতে পারবেন যে উনার জন্য যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকটি আমরা উৎসর্গ করেছি পঙ্কজ কুমার দেবের নামে উনার আত্মার হয়তোবা কিছুটা শান্তি উনি ফিরে উনি আজকের এই সভায় সেটা খুব অন্যায় হবে। প্রথম যিনি ব্যক্তি সেই ব্যক্তিটি হলেন আমাদের শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার গভর্নিং বডির মেম্বার শ্রী শৈবাল দত্ত। শৈবাল দত্ত এমন একটা কাজ করে দিয়েছেন আমাদের শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকের জন্য যে এই প্রস্তাব আমাদের ডক্টর প্রিয়াঙ্কা দেবের কাছ থেকে আনা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এমন একটি দিন বাদ এবং আজ পর্যন্ত উনি খবর রেখেছেন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকের কাজ কিভাবে হচ্ছে। আমি আরেকটি ব্যক্তির নাম শিলচর মেডিকেল কলেজ হসপিটালে থাকা সত্ত্বেও এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক কিভাবে শেষ করা যায় দিন রাত্র উনি পরিশ্রম করে গেছেন। সেই ব্যক্তিটি হলেন রমাকান্ত দেব। এই দুজন ব্যক্তির জন্য আমার মনে হয় একটা হাততালির প্রয়োজন। এবং তৃতীয় একজন ব্যক্তির নাম আমি বলছি, উনি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থায় একটি ফটো তুলেছিলেন আমাদের আসাম ইউনিভার্সিটির শ্রী দিবেন্দু দাস। উনি সেই ফটোটি আমি আবার শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে প্রয়াত দেবের স্ত্রী শ্রীমতী সুস্মিতা দেব, প্রয়াত দেবের এই ফটোটাই মানে যেটা ওই দিবেন্দু দাস যে বেচারা মানে একদিন পুরা খরচ করিয়া তাই गुवाहाटी থেকে। निजी संगठन गैरिक भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा करीमगंज जिले में गरीब छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख फ्री कोचिंग सेंटर व युवक युवतियों को स्वनिर्भर व खुद को सुरक्षित रखने के लिए फ्री कराटे कुंफू सेंटर खोला जा रहा है। इस कार्रवाई को लेकर इलाके के लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है, जबकि सरस्वती विद्या निकेतन के वरिष्ठ कार्यकर्ता शिक्षक शिक्षिका व दूसरे हस्ती इस संदर्भ में खुशी व्यक्त कर रहे हैं। गौड़िया मठ में आयोजित एक सभा में इस बात का खुलासा किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वभारतीय सभापति मणिभूषण चौधरी, करीमगंज के विशिष्ट शिक्षक प्रबाल चक्रवर्ती, समाजसेवी सुभाष शाह, करीमगंज जिला साधारण संपादक रंजू दास, शिक्षाविद अजीत घोष व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। नमस्कार, आमी विमलाकांत नाथ।
আজ করিমগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে গৈরিক ভারত সংগঠনের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এই গৈরিক ভারত সংগঠনেরকে আমরা সঠিকভাবে সফল করতে পারব, সকলের কাছে এইটুকু আশা রেখে আমি আমার এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। আমি করিমগঞ্জ থেকে সুভাষ শাহ বলছি। গৈরিক ভারতের যে চিন্তাধারা, সেই চিন্তাধারাকে আমি আশা রাখব। করিমগঞ্জবাসীর কাছে আমার আবেদন রইল যে এই সংগঠনকে আপনারা সবাই সহযোগিতার সহিত এবং যে সমস্যা আগামীতে সেই সমস্যার জন্য আশা রাখি আমাদের হিন্দু সংগঠনগুলো আরও দেখবেন যে আমাদের চিন্তাধারা গৈরিক, এই যে ভারতের যে চিন্তাধারা হিন্দুত্ব যে বজায়, এই বজায় যে চিন্তাধারা হিন্দু ধর্মের যে অবস্থা এবং হিন্দু সমাজের যে অবস্থা, এই অবস্থা দেখে আপনারা কী চিন্তা করবেন না করবেন এটা আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন। আমার কিছু কইবার রইল না। আপনারা 18 अक्टूबर रविवार को उधारबंद दलुग्राम क्षेत्र में समाजसेवी तापस दास ने 300 जरूरतमंद महिलाओं के बीच वस्त्र वितरण किया। इस संदर्भ में संवाद माध्यम से बात करते हुए जीपी सभापति रिंकू दास ने बताया कि समाज सेवा के विभिन्न कामों के साथ तापस दास ने पिछले कई सालों से वस्त्र वितरण करते आ रहे हैं। उनके इस प्रकार के सेवामूलक गतिविधियों को स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी सराहना किया। तापस दास के इस दिन के कार्यक्रम में प्रतिमा हजाम, चैतन्य कुर्मी, सजल कांति दास सहित और कई गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित थे। कम से कम राखबी ना एकजन পয়সা শেষ হয়েছে না চলো ফটোটা হাতে রাখবেন, একটু সময় ফটো উঠাল যাবে। হ্যাঁ রে ফটো উঠো আমি দাঁড়া 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 দিলা দিল যা ওই এখানে এই মাঝিরে ওই তো একটু ধরিয়া রাখো ধরিয়া রাখো ফটোটা উঠিয়ে সুন্দর লিয়ে যাবে। আজকে যে আমাদের ডলুগ্রাম জিপিতে যে তাপস দাস উনি আমাদের এখানে খুব গরিব মানুষকে কাপড় বিতরণ করেছেন, এটা নিয়ে আমরা খুব কৃতজ্ঞ। মেন কথা হলো আশা করি যে আমরা আগামীতেও আরও যাতে এর চেয়ে ভালো হয়। আর আমরা এই মহামারী গেছে, করোনা গেছে, অনেক কিছুই আমরা অনেক কাছে সাহায্য পেয়েছি, কিন্তু আশা করব যে সামনেও যাতে আমাদের আরও ভালো হয়। আর আমাদের যে এখানে গরিব মানুষ ওনাকে সবের তরফ থেকে আমি জিপি প্রেসিডেন্ট হিসাবে সবার তরফ থেকে ডলুগ্রাম জিপি থেকে অনেকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। এই বলে समाचारों में एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में सोनाई विधानसभा के अंदर सोनाई क्षेत्र में AIUDF कार्यकर्ताओं द्वारा एक कर्मी सभा आयोजित किया गया। 18 अक्टूबर को आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय कमेटी के साधारण संपादक करीमुद्दीन बड़भैया व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। सभा में AIUDF संगठन को मजबूत बनाए जाने के साथ साथ दल के उम्मीदवारों को विजयी करवाने के लिए आलोकपात किया गया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2021 को सामने रख विभिन्न राजनीतिक संगठन अपने अपने तकदीर आजमाने में जुटे हुए हैं। नाइट क्लब
সোনাই টাউন কমিটির এআইইউডিএফের একটি কর্মী সভা ছিল। কর্মী বিভিন্ন এরিয়ার প্রশ্ন করেছেন যে আজকে প্রত্যেক জিপির সাপ্লাইয়ার যেগুলা। सोनाई विधानसभा केंद्र के आमचूर घाट क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग प्रियंका दास को बलात्कार किए जाने के आरोप में अधीर दास नामक एक 34 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले की छानबीन में अभी भी सच्चाई उभर कर आना बाकी है। पीड़ित परिवार के अनुसार अधीर दास के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया गया है, लेकिन अधीर दास का परिवार सदस्यों का कहना है कि फर्जी एफआईआर के जरिए युवक को गिरफ्तार किया गया है और 2 लाख रुपए की मुआवजे की मांग पर मामला वापस लेने का सुझाव भी दिया गया है। अधीर दास के परिवार के ओर से पैसे ना दिए जाने पर कानूनी तौर पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब 9 महीने के बाद बच्चे के जन्म होते ही डीएनए टेस्ट के बाद मामले की खुलासा हो पाएगा और प्रमुख आरोपी कौन है इसका भी सच्चाई उभर कर आएगा। इस संदर्भ में एडवोकेट ज्योति प्रकाश भट्टाचार्य ने विस्तारित जानकारी दिया। আপনার নামটা জানতে চাই। আমার নাম নিধু কুমার দাস। আচ্ছা, বাড়ি কোথায়? রাঙ্গিঘাট প্রার্থী। কোন কোন বিধানসভা? সোনাই বিধানসভা। আচ্ছা, ঘটনাটা কি হয়েছে? ঘটনা আখতা সকালবেলা আজকে কত তারিখ আমরা ঘটনাটা কত তারিখ করেছিল? 24 আখতা সকালকে মেয়ের বাবা বারো ইয়া ডাল লইয়া বারো ইয়া কয় যে আমার ছোট ভাই পিকনিক করছে, সন্দেহমূলক কেস দিছে। হঠাৎ দিয়ে আমার বাইরে মান সম্মান আড়াইয়া এবং টানা নাইয়া তারা হ্যারাসমেন্ট করিয়া জেলা দেওয়াইছে। তখন আমরা নিরুপায় লজ্জিত মানুষ তারা বসবাস করে, রাতে নেশা তারা মদ বিক্রি করে। সম্পর্কটা আর আমার এখানে আমার বাবার বাড়ি এটা, আমি ওদের বই 3 নম্বর বই। আমি ওই বাড়ির সাথে তোমাদের সম্পর্কে তো আশেপাশের মানুষ কাজ ইউজ করে, বা আমরা বাইয়ে তারা কাছে টাকা পাইতো। আমার ভাই বিজনেসম্যান, টাকা পাইতো, টাকা খাইতো, হেয়া টাকা আনার যায়, তারে এইরকম মিথ্যা ফাঁসানি হয়েছে। অন্য মানুষের তারাই ফাঁসানি হয়েছে, তার মেয়ের মা মেয়ের বাবা তারা মিলে ফাঁসানি হয়েছে। এইরকম টাকা পাওয়া যায়, টাকা আনার যায়, টাকা পাইতো কারবার করে। আমরা বাইর লোকে দান লোড করে আনলোড করে। মেয়ের বাবা মায় আমরা বাড়িতে কাজ উজ করছে, অগ্রাণ মাস থেকে মাঘ ফাল্গুন পর্যন্ত কাজ করে মেয়ের বাবা মেয়ের বাবায়। এখন আপনি আইনের কাছ থেকে কি চান? আমি আইনের কাছে চাই যে আমি গ্রামে কোনো বিচার চাই না, আইনে যেটা করবো ওটা চাই আমি। দেখা যাচ্ছে দুটো পরিবারের মধ্যে একটা রেপ কাণ্ডকে কেন্দ্র করে সমগ্র ঘটনাটা কি এবং ন্যায়িক তদন্ত এখানে অনেক মারপেচ দেখা যাচ্ছে, বিষয়টা কি একটু জানতে চাই। বিষয়টা হলো যে শিশুমোহন দাস এবং অধীর দাস, বাদী এবং বিবাদীর পক্ষ মানে দুটো পরিবারই পাশাপাশি। এখন অভিযোগ হলো গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের যে এখানে শিশুমোহন দাস তার বাড়িতে অবৈধভাবে মদ বিক্রি করে এবং এলাকার লোকজনরা আসে, বিভিন্ন যুবক উঠতি বয়সী ছেলেরা আসে এবং সেটা নিয়ে ওদের মধ্যে যেহেতু পাশাপাশি বাড়ি, শান্তি বিঘ্নিতর আশঙ্কা, ছেলেমেয়েরা নষ্ট বিভিন্ন প্রতিবাদ করে স্যাম্পল কালেকশন করতে হলে যে অভিযোগ যে মানে যে মেয়েটি, যে নাবালিকা মেয়েটির সঙ্গে অত্যাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ, তার এবং অভিযুক্তর দুজনের ডিএনএ টেস্ট কালেকশন করে এটা গুয়াহাটি কাহিলিপাড়াতে পাঠাতে হবে এবং সেটা ভারপ্রাপ্ত সোনাই থানার যে অধিকারিক আছেন ওনাকে দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ আমাদের কথা হলো এটাই একমাত্র ডিটারমিনাইং ফ্যাক্টর যেখানে গিয়ে মানে সত্যি যে অপরাধী, যে আসল অপরাধীকে पुलिस धरते पारবে। मंत्री परिमल शुक्लबुद्धे ने धोलाई विधानसभा केंद्र के लालापुर प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान प्रशासनिक कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने संदर्भ में खुलासा किया और जल्द से जल्द असम की 1 इंच जमीन भी मिजोरम को समर्पण न किए जाने का ऐलान किया। हालांकि इस क्षेत्र में हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। नाजुक हालात में इलाके में रंगदेही माहौल बना हुआ है, कभी भी आपसी द्वंद छिड़ सकता है। हालांकि ऐसी वारदात के चलते पिछले दिनों कई अप्रिय वारदात के चलते कुछ लोग प्रभावित हुए हैं। कई लोगों के व्यवसायिक प्रतिष्ठान आग की लपेट में फूंक दिए गए हैं। জানি আমি তার সঙ্গে কথা হয়েছে, আগেও কথা হয়েছে, পরেও কথা হয়েছে, টিউশনের লগে কথা হয়েছে, উপেদিয়া কথা হচ্ছে, এমএলএ কথা হয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে যারা দুষ্কর্ম করে এরা সবসময় ঘুরিয়া যায়, এটা নিয়মও পৃথিবী। আপনার পেটের মধ্যেও কৃমি থাকুক, কাজেই
ক্রিমি টেনশনে তো আর মানব দেহ নষ্ট করে লাভ নেই। আমরা কিচ্ছু নষ্ট করতাম চাইয়েন না। মূলত কথা হয়েছে একটু ধৈর্য আপনারা লাগবে সবরে। তুমিও বুঝাইয়া খাও, এখানে পঞ্চায়েত হয়ে গেলে তুমি বুঝাইয়া খাও। এদিকেও তো তারা এখানে একটা গেট বোয়ার কিতা করেন না, তারা ইনজোর্ড করে, ঠিক আছে মানুষ মারছে বা ইয়ে করছে, এরা তো পাকিস্তান না, এরা আমরা দেশের মানুষ। কিন্তু দেশের মানুষ বাইরে বাইরে তো ঝগড়া হয়ে যায়, বুঝে না। আমরা আসামরা টুকরা টুকরা করিয়া মিজোরাম হয়ে গেল, মেঘালয় হয়ে গেল, অমুকটা হয়ে গেল, তমুকটা হয়ে গেল না সপ্তাহ। আসামরা স্ক্র্যাপ করে দিল। আর এই স্ক্র্যাপ করিয়া তুমিও খারাপ পাইও না, কেউ খারাপ পাইবে না। এটা আগে আস্থার দেশটারে কংগ্রেসে ক্র্যাপস করছে, টুকরা টুকরা করছে, যাতে শক্তি ছিন্ন করা যায়। कछाड़ जिले के जिरीघाट पुलिस थाने में दुर्गा पूजा महोत्सव को केंद्रित कर 23 दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक नागरिक सभा आयोजित किया गया। सभा में सरकारी अधिनियम को मानते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत दुर्गा पूजा किए जाने के बारे में जिरीघाट थाने के ओसी टी.के. देका ने लोगों को जागरूक किया। পূজা মণ্ডপে রইব না, পূজা মণ্ডপে রইব, কিন্তু খুব কম ভলিউমতে আপনি পূজার গানটা বাজান। আর বাকি পূজাটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক বস্তু, ওইটা অন্তরের পৰা একটা ভক্তির বস্তু। গতিকে ভক্তির বস্তুত যাতে কোনো ধরনের অপবিত্র বস্তু পলাই গৈছে, এটা খুব ভক্তিভাৱে আমাৰ এই করোনার পৰা যাতে ভগৱানে আমাক রক্ষা করে। कछाड़ जिले के लायलापुर मिजोरम सीमांतवर्ती इलाके में मिजोरम प्रशासन व पुलिस के द्वारा जमीन दखल किए जाने की मामले को लेकर अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव और मंत्री सिद्दीक अहमद इस दिन लायलापुर जाकर एक सभा आयोजित कर लोगों के साथ बात किया। गौरतलब है कि पिछले शाम को मिजो दुष्कृतियों ने 20 व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहित कई आवासिक घरों में आग लगा दिया था और साथ ही पेट्रोल बम से भी हमला किया था। এই এলাকার সুধী নাগরিকবৃন্দ কালকে রাত্রে আমার কাছে প্রচুর টেলিফোন গেছে যে চণ্ডীগড় এরিয়াতে মিজোরাম আর আসামের বর্ডারে গন্ডগোল হচ্ছে। তারপরে আস্তে আস্তে ভিডিওগুলা আসা শুরু হলো এবং সেই ভিডিওতে আমি দেখতে পারলাম যে ঘর বাড়ি জ্বলছে, সবকিছু জ্বালাইছে, 20-25টা ঘর জ্বালাইছে। এরপরে তারা মানে ফায়ারিং করছে, বন্দুক সন্দুক বহুত মারা ধরা করছে, মানুষ 2-3 হইব, তারা কাটাকুটি করছে। এখনো যে অবস্থা হয়েছে তারা এখনো মেডিকেল আছে, অক্সিজেন লাগায়। সব কিছু ঘর দরজায় সামান সুমান সব জ্বলিয়ে একদম মানুষেরও যখন বেশি হয়েছে, খাদাইয়া একদম ফিল্টার নিচলিগে একদম তারা লইয়া গেছে। আমরা লাইলাপুরের দিকের মানুষ সব খাদাইয়া তারা লইয়া ওদিকে গেছে। আমরা ঘর দরজা সব ছাড়া আসলো, বাচ্চা কাচ্চা খেয়ে পালাইয়া গেছে, খেয়ে লইয়া গেছে। বোমও মারছে নাকি তারা? যে তারা বোমও মারছে, ভূমিকম্প তারা করছে। लालापुर क्षेत्र के असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने न्यायिक इंसाफ का मांग किया है। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन मिजोरम सरकार से घबराकर कई किलोमीटर की दूरी पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जबकि मिजोरम के कार्यकर्ता असम की 1 किलोमीटर जमीन के अंदर आकर अपना पहरा दे रहे हैं। पहरे के दौरान जहां कार्रवाई भी की जा रही है, तो इसी दौरान असम पुलिस पूरे वारदात क्षेत्र से लगभग 4 मील पीछे रहकर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। মিজোরামর পুলিশে আসামর ভিতরে প্রায় 1 কিলোমিটার ভিতরে ডিউটি করে বর্তমানে, কিন্তু আসামর পুলিশে আসামর বর্ডার তো 4 কিলোমিটার পিছিয়ে গিয়ে ডিউটি করে।
তারপরে একটা ভাই আমরা এখানে খাটিছেন দাঁড়ি সেটাইছেন আঙ্গুল খাটিছেন গোলা তো মারছেন মনে হয় দেখছি না মরা কিন্তু পুলিশ কালকে তো না আজকে পর্যন্ত কোনো প্রশাসন এখানে আইছে না ডিউটি করার লাগি যারা কিন্তু সারে উঠিয়া কইছেন কিটা আমরা বিনা পারমিশনে গুলি চালাইতে পারি না তারা ইসে পারেন না পারেন বিনা পারমিশনে চালাইতে আমরা আসাম পুলিশ এখানে পারে না ইগো আমরা জবাব দেও জবাব লাগে পেট্রোল বম এটম বম দাদি হ্যান্ড গ্রেনেড অনেক রকমের বম তার কাছে পাওয়া গেছে কিন্তু আমরা যদি একটা দাল ইয়ে বার হই সকালে করতনে বিকালে পুলিশে অ্যারেস্ট করে তুই দাল ইয়ে গেছলে কই। करीमगंज रामकृष्ण नगर क्षेत्र में दुर्गा पूजा महोत्सव को केंद्रित कर एक सभा आयोजित किया गया। पुलिस प्रशासन तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की उपस्थिति में दुर्गा पूजा महोत्सव को सुचारू रूप से संपन्न किए जाने के उद्देश्य को सामने रख यह सभा आयोजित किया गया। धोलाई विधानसभा केंद्र में दुर्गा पूजा महोत्सव को केंद्रित कर विलेज डिफेंस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से एक सभा आयोजित किया गया। सभा में सुचारू रूप से दुर्गा पूजा महोत्सव को पालन किए जाने के विभिन्न पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। कार्यक्रम में इस दिन मंडल संपादक कमलेश दास व दूसरे दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। আজকে এখানে উপস্থিত আছেন অনেক বিজেপির লোকেরা, এখানে উপস্থিত আছেন অনেক কমিটির সভাপতি সম্পাদক সহ আর অন্যান্য বসবো। মা ছেলের কাছে বসতে দ্বিধাবোধ করে, ভাই বোনের সাথে পূজা দেখতে দ্বিধাবোধ করে, কারণ কি এটা লজ্জার ব্যাপার। তো সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি কমিটির প্রত্যেক সভাপতি সম্পাদকের কাছে অনুরোধ করবো সেদিকে যাতে আপনারা দৃষ্টি দেন। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र के लालापुर क्षेत्र में असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में आगजनी व हमले की वारदात में कई लोग घायल। पुलिस प्रशासन जुटी हालात के नियंत्रण में, छाई हुई है तनाव का माहौल। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोड़ी ने धोलाई विधानसभा केंद्र के प्रभावित इलाके का किया दौरा। प्रभावित लोगों ने न्यायिक इंसाफ का लगाया गुहार। विभागीय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सोनाई मैनुल हक ऑडिटोरियम में शुरू हुआ गैस संयोग प्रदान किए जाने की पत्र वितरण कार्यक्रम। उपस्थित रहे विधायक आमनुल हक लस्कर। स्वर्गीय वास्तुकार पंकज देव के परिवार सदस्यों के आर्थिक अनुदान से जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यालय का किया गया संस्कार। खुशी व्यक्त किया लोगों ने। संगठन गरीबवाद के कार्यकर्ताओं द्वारा करीमगंज जिले में खोली जा रही है फ्री कोचिंग सेंटर व कराटे कुंफू प्रशिक्षण केंद्र। खुशी व्यक्त किया आवासीय क्षेत्र के लोगों। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।